Among gibisita ang pinakabag-ong condotel diri sa Cebu. And yes, it is very exciting kay nani nindot kayo nga infinity pool. Kunya, do you know that this is just 15 minutes away from the heart of Cebu City? Tara, ato ning istoryahan. This is Hyatt Sky Towers ug located ni sa Barangay Busay, Cebu. Perfect kay ning staycation kay duol ra gyud kayo. Ug wa gid may mag-expect sa kanindot sa serbisyo nga ilang ma-offer. Sama na lang sa lamian nga mga pagkaon, satisfying flavors of their cocktails, very spacious ug hamugaway nga rooms. Ug syempre ang pinaka-highlight kay ang ilang infinity pool. When we arrived, gisugat mi silang nindot ug hamugaway nga front desk niya nakakita mi nga daghan kay silang promotion sa ilang restaurant mong amo na lang ning gisuwayan ilang coffee and cake that is only 150 pesos. Timing pod nga ting merienda na ni nga time mi naabot. This offer includes brewed coffee and a cake of your choice. And syempre, kaning cheesecake gyud akong gipili kay weakness gyud ni nako. And tanawa ang size sa ilang serving kung unsa kasulit ni nga offer. Dagko ug guaranteed nga lamian gyud hasta ning gipili ni Rosie nga naay caramel sauce. Sold gyud kayo among merienda diri only to find out nga tag 400 pesos dinhi for cheesecake alone lang sa ilang original menu. Wa gyud ni namo nahurot sa kadako. Mong naagid mo'y rason nga bisitahon ni. I will give you a tour sa among room which is the deluxe suite apartment that is fully air conditioned. It is very spacious ug daghan kayo og amenities. Sama na lang sa smart TV nga perfect kayo for Netflix. Pwede jud ka mag long stay diri kay nani induction cooker and range hood para kung gusto ka magluto. And syempre, nasa ni cooking equipments na pwede kayo gamiton. Equip sa ni og gamay nga refrigerator ha. And ay daghan refreshments na available sa sulod. Napoy water heater, plato ug kutsara. They have comfortable double bed ug syempre nasa TV diri sa sulod sa kwarto. But the best part is the balcony which offers a view of the mountains and city. Usa sa akong favorite part sa staycation is the bathroom nga naay hot and cold. Magtambay gyud ko og dugay tungod aning ikaligo nga hot water. Iwasan pa jud sa ilang kompleto nga bathroom amenities. During sunset, anhimi nagstay sa ilang nindot kaayo nga infinity pool. Nadi ni nahimutang sa 8th floor ug nani kalawmon nga 6 feet. Perting bugnawa sa tubig diri ug wa gid mi kibaw og ngano. Na-enjoy gid kayo namo ni samot nagkamera duha ang nangaligo dinhi. Naa sa ni designated pool for your kids ha. You will have a view of partially residential homes and mountains. Perfect gyud kay ni diri for sunset kay mag-atubang gyud nimo ang adlaw. Ug tungod sa ka-relax na abtan jud mi og gabi diri ug wa gyud lain taw. Mura gyud og nakatag-iya mi og private pool dinhi. After ligo-ligo and hinata sa favorite part, atong tilawan kung unsay mga pagkaon nga gina-offer nila diri sa Casa di Mesa. Naara gyud sa ground floor ug nindot kayo ang konsepto sa ilang restaurant. They serve international cuisine ug seeing their menu kay daghan jud kay kag mapilian. Og first na mong gitilawan kay ang Caesar salad nga perfect kayo for appetizer. Unya natagaan pa gyud si Rosie og free 1 round of cocktail. Kay naasad sila promotion nga free drink for ladies if you dine in nga mutumo og Thursday. Sunod na mong natilawan kay ilang pizza nga naay sulit kayo nga offer. Buy one get one lang man ni every Mondays and Tuesday. Dari ko nalingaw ani nga restaurant kay daghan kay sulit nga offers. Amo usab natilawan ilang seafood pasta and kining barbecue baby back ribs. Nasa ni sila live band guys ha, pero wala mi kibaw kung every night band ni. Sa gawas usab, nahimutang ilang bar. Ug syempre, magpatimpla kita sa tong paborito nga cocktail. I have the classic mojito and amaretto sour kang Rosie. And it really tastes good. We finish our night by watching Netflix di ay. Ug perfect gyud kini nga staycation. Komportable gyud kayo among tulog dinhi ug late na jud kay ni mata. Our room comes with free breakfast di ay. Nasa ni sila unlimited salad and fruits sa ilang breakfast guys ha. So guys, here's the breakfast here. Dami choice, continental or the Asian. Daghan siyang choices and pwede rin mo mukuha dito sa buffet just like this. Natagaan sa dimig chance nga mag-late checkout guys. And amo na lang pong gitilawan ilang uban food sama na lang sa Portuguese chicken, grilled pork belly, and monster burger nga lamian kay og pati kay tungod wagyu beef ang gigamit nila ani. Wow! Naka-promo din sila guys ha. For 2,999 pesos kay pwede na nimo ma-experience na ilang dako nga room, infinity pool, ug naa sa gym pero wa lang na mo na bisita. Yeah, with free breakfast na ni. Kunya, diri na lang ni kutob ha.
This is Clyde. Kita-kita na sa ta. Sa next laag. Bye-bye!